kembali lagi guys di channel Alika Cancel. Habis basket masih panas, basket olahraga. Sekarang gilirannya bersih-bersih. Ini sampah sampah tetangga pada mancing banyak kalau kena angin ribet tempat terennya. Penting olahraga sore kelar tuh puasa. Ini siram-siram kita bersih-bersih juga. Walaupun sedikit tapi harus disapu guys biar bersih. Jangan lupa guys, siram-siram guys. Siram-siram guys.
guys. Capek. Basket udah nyapu-nyapu siram-siram wis. Saiki giliran adus, mau kecut, mau keringet. Habis basket taruh si bos wis, siram-siram wis, sementing bersih. Lagi pan adus disit ya aja ngilang, masa adus ngilang. Jangan lupa subscribe, klik cancer, ser apa sorna orang ngerti, sementing subscribe ya, cancel